जय जगन्नाथ वेलकम टू लाइफ ऑफ शुभम शुभश्री। तो आसी 9टा बाजिगला मुझे जाई ठाकुर पूजा सारी आसी चाह खाई सारे ए लुगापटा पड़ी खण सफा करी। छुआ शोचती एना डाकिल तो उठे नहीं मुझे कहीं डाकमी लुगापटा सफा करके आस सारापर डाकि उठे आना पा गरम करी पुआ दांत घसीब झील लाट्रिन जाए बाथरूम होगी आसो। मुझे सका भिडियोटा स्टार्ट कर छुआ तो करने टाइम हो बहुत लेट हो जाऊँगी काली लंग बुड हो पारानी जेहेतु ए देखो पिला माने कि शोचती भाई भौणी दी जनाक ये झील शोची पुआ शोची एना डाकिले खाली चिडीमिडी हे मुझे डाकमी नहीं शोई था उठिले नित्यकर्म सारे आ मोर ए दिखंड सफा करने आई मुझे सफा करके सारी आस। तो सकाल तो माँ जाइए टी घरे वीडियो बन देथिला बाकी एबे मु आपण मानकु शेयर करी आम अष्टप्रहरी नगर वीडियो। तो आज थी आमर नगर तो घरे आ बेस किसी वीडियो हो नाला बापा नहीं आसते फोन आम अष्टप्रहरी पाखक। तो चलतु से सब वीडियो मुझे आपण मान सहित शेयर करुँची। तो ये गाँ सारा नगरिया बुली बुली आम घर पाखापाखि हो गले से माँ संध्या दे सारिकी मु गोटे सुंदर शाढ़ीटा आनी फ्लिपकार्ट रु। तो सेटा को पिंधि आ शाढ़ीटा केते सुंदर लगुच देखु। तो जदि लिंक आपण मन दरकार ताले मु टैग कर देछि आपण माने जाइए परचेस करि परिबे। तो ये नगर रे पड़े आम चॉकलेट भी थुआ जाइछि बाकी तळ जो चॉकलेट थुआ जाइछि से सब आम चांदनी नगर रे जाइतिला गाँ भीतर को। तो से चॉकलेट सी आज मु बहुत दिन परे बाहर को आछि माने बहुत दिन बोली 2-3 मास परे आछि। तो जो गुहार कम होता बाछी कम ये सब किसी देखी नी जहाँ फोन वीडियो देखी जैसे रियल देखुची बाकी संध्या हो गला कि पर्यटन आसना। तो देखिए केत आस
10:30 ବାଜିଲାଣି। ଏବେ ଦେଇଦେଲେ ସେଠି ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ନଗର ଯୋଉ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପାଖରେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଖଟା କ୍ଷୀରି ବି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 2ଟା ଖଲି ଆଣିଲେ ଆମେ ଜେଜେ ବୁଢ଼ୀମା ମୁଁ ପୁଅ ଖାଇବୁ, ବହୁତ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଖଟା ଆଉ କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ଜାଗା ହେଲାନି। ପଛରେ ଆଣିବେ ଆଉ। ତ ଯଦି ହବ ପଛରେ ଆଣିବେ। ଏବେ ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ମା ଯାଇଥିଲା ଖାଇଦେଇକି ଆସିଛି, ବାପା ବି ଖାଇଦେଇକି ଆସିବେ। ଆମେ ଖାଲି ପୁଅ ମୁଁ ଜେଜେ ବୁଢ଼ୀମା ଖାଇବୁ ଆଉ। ମୁଁ 4 ଜଣ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି ନା, ଜେଜେ ବୁଢ଼ୀ ବି ଆଉ ବେଶୀ ଚାଲିପାରୁନି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ରାତିରେ, ପଡ଼ି ବୁଡ଼ା ଯିବେ କୋଉଠି। କାଲି ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଆଇଟମ୍ ନା, କାଲି ବା ବାହାର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ। ପନିର ଭଜା ଚିପ୍ସ ମିକ୍ସଚର ଖଟା କ୍ଷୀରି। ଆଜି ମିକ୍ସଚରଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଗରମ ଗରମ ମିକ୍ସଚର ବାହାରିଛି। ଖାଇବା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ। ଡାଲମା କରିଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି, ଡାଲି କରିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଡାଲମା ଅରୁଆ ବି ଖାଲି ଖାଇହବ। ମୋତେ ଡାଲମାଟା ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆର ବର୍ଷ ଡାଲି କରିଥିଲେ। ଡାଲିରେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି। ଡାଲମାଟା ମୋର କିଛି ନହେଲେ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ତା ଦେହରେ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବ, ସେଇ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଦଳିଦେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେହେତୁ ଏଠୁ ଖାଇଦେଇକି ଆସିନି, ଛୁଆ 2ଟା ମୋର ଘରେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତା ବାପାଙ୍କୁ 2 ଥର ଫୋନ୍ କଲିନି, ଟିକେ ଆଣିକି ଦେବ ନା କ'ଣ କରିବି ରୋଷେଇ। କହୁଛି ସିନା, ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେଇଛି, ମୋ ମନଟା କ'ଣ ବୁଝୁଛି। ଟିକେ ଆଣିଲେ ଛୁଆ ଖାଆନ୍ତେ। ଯାହା ହଉ ସେ ଆଣିକି ଆସିଲେ, ଯାହା ହଉ ସେ ଆଣିକି ଆସିଲେ, ଆଣିକି ଦେଇକି ନିଜେ ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଦେଇକି ଗଲେ ଖାଇକି ଆସିବେ। ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇକି 2ଟା ହାତରେ ଖଲି ଆଣିକି ଆସିଲେ, ଭଲ ଢାଳି ହେଇନି କୋଉଠି ନୁହେଁ। ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି। ଫୁଲ ନା ଖଲି ଭଲ ପଡ଼ିନି କୋଉଠି, ଫୁଲ ଆଣିଛନ୍ତି।